क्वेश्चन आंसर आज तो रखिबा कहार कौन अच्छी जदि पचारतु जी समय हो क्वेश्चन आंसर हम कहार कौन व्याघात हो कह साधन रे हो निद्रा केतेबेले केतेबेले होची मत आलस्य लगुच निद्रा मत घटुची ओ साधन रे हाँ साधन रे निद्रा कहीं घटुची या कहउछन तो हाँ तार उत्तर होची आमर नियम अनुसार जड़े व्यक्ति 6 घंटा शोया दरकार 6 घंटार जदि कम शोइब ताहले साधन बेले निद्रा आसीबो ही आसीबो साधन करूथिबो झुंक माडिबो प्राणायाम रे टोटल निद हो जिवो कारण जने कंप्लीट निदरे शोइनी 6 घंटा शोइला परे कंप्लीट हो जिवो जदि 5 घंटा शोउथिबो 4 घंटा शोउथिबो 3 घंटा शोउथिबो तार निद आसीबो आ से जो व्यक्ति निद आसुचे ऑलरेडी जदि 3टार उठी करियो साधन ताहले 9टार शोया दरकार 9टार शोइले 6 घंटा हो गला 3टा आज 10टार शोइब 11टार शोइब 3टार उठिब हबनी नहीं तो 10टार जे शोइला सी 4टार उठिब किंतु 4टार उठिले ब्रह्म मुहूर्त पाइबनी आ ब्रह्म मुहूर्त मिलबनी ब्रह्म मुहूर्त कौन हम ना जो फ्लोटा आसवा कथा मिल पार ना मुझे कही ब्रह्म मुहूर्त कथा केते इम्पोर्टाट अच्छी तेणु आटलिस्ट जड़े 6 घंटा शोवा दरकार आ द्वितीय कथा हूँ निद जदि शोला 9टार निद है जान दिन में शोई पड़ुव सी तेणु दिन में शोबनी दिन में न शोवा भल दिन में न शोवा भल दिन में परिश्रम करियो दिन में परिश्रम कर हठात शो निद हो राति निद हो दिन में परिश्रम है न शोला राति निद हो ये गोटे कारण आउ निद पाई आ गोटे काम करिवो जदि त्राटक करिवो त्राटक जदि क्रिया करिवो ताहले निद हबनी त्राटक अर्थ आखि डोलाटा को त्रिकुटी की अनेब त्रिकुटी रखियो नहीं कि एक लय आखि डोलाटा नहीं त्रिकुटी रखियो अनेब उपर किसी समय अनेला परे आखिरु लुह बाहर पड़ो लुह बाहरी पड़े छाड़ीदेव तापर छाड़ीदेव लुह बाहर पर्यंत अनेथ 3 मिनिट 4 मिनिट 5 मिनिट हो पारे 3 मिनिट भितर बाहर पड़ो अनुमान कराऊ कहार केते समय लगे किंतु अनेथ एक लय तापर लुह बोहिब निश्चिंत आखिरु तापर छाड़ीदेव एमती 2-3 थर जब त्राटक कर निद भी हबनी प्राणायाम रे निद हो चक्रभेदन हो प्राणायाम रे निद हवाटा स्वाभाविक किंतु चक्रभेदन जो व्यक्ति की निद हो जो मुनि की जान पूरा अशुद्ध अच्छे साधन पूरा अशुद्ध प्राणायाम रे स्वाभाविक निद हो कारण निश्चल हो गला थकी गल तुम साधन करी प्राणायाम रे पहुंची गल प्राणायाम रे निद आसो ही आसो से तो निद्रा अच्छी कल्पना अच्छी से जगार शत्रु अच्छा निद्रा हूँ परम शत्रु तार तेणु सजग हो पड़ो जदि निद हो प्राणायाम ताहले उठीज शोथ उठीज बसिक बसिक से प्राणायाम कले निद हबनी माने जमती गोटे छक्का छक्की होगी चलो निद आक्रमण कर तुम्हें आक्रमण कर निद आसला जान उठ पड़ो निद कहीं हम तुम जाऊच आखि आखिर अने रास्तार जीव खाल अच्छे आगे देख खालू डाइवर्ट हो खाल कहीं पड़ो जदि सजग थी जदि देखु आगक जब देखु जापर जब सतेज निद आसीज जापर हो घंटे 2 मिनिट 5 मिनिट 6 मिनिट अध घंटा कही हेनी निद केते समय आक्रमण कर रखिदेव तुमको निदर बहुत पावर अच्छी
तुमको आकुमुलेट करिया ପାଇଁ बहुत शक्ति अच्छी निद पाखे है से मुनि की कहे जे ये सब फर्मूला आडप्ट करियो आ निद हवाटा भल जिनस गोटे पक्षर कि निदटा को जो समय हवा कथा से समय हो हरे कृष्ण हरे राम जदि जपिकी शोथि निद कौटी हम जदि निद न हो शोला बेले ताहले शिवम जप कर शोपड़ आत्मदेव को स्मरण कर शोपड़ आत्मार कल्पना कर शोपड़ पूरा निश्चल हो जाओ किसी चिंता आणनी चिंता आणिले निद हबनी कौन सी चिंता न आनंदर शोपड़ आनंदर शोपड़ आ बाँ पट मोड़े शो खूब शीघ्र निद हम बाँ पट मोड़े शोय किसी समय शोपड़ तापर निद तुम कर कुआड़ को मोड़ जहाँ कर निद है किसी ना दोष ना किंतु प्रथमे बाँ पट कर मड़े शोय नाई तो पेटटा तले रोब तलमुआ हो बाँ पट बेस्ट आ तलमुआ शोवा सेकेंड प्रिफरेन्स ऊपर मुआ हो शोब ना है हो ये गला निदर कथा तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कार अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन कार हेलो हाँ हेलो की कहते गुरुजी हाँ हाँ सुशांत कह हाँ मुझे पचार कौन पर ब्रह्म आ परम ब्रह्म भितर फरक कौन अच्छा हाँ जोटा परम ब्रह्म कौच सेटा परम ब्रह्म नुहे सेटा ही पर ब्रह्म ताको भूल रे परम ब्रह्म कहते जेते गीत सब देखियो लिखा है कंपोज है यूट्यूब मारले भी सब बाहरी पड़ो जेते सब गीत लिखा है पर ब्रह्म उपरे समस्ते पर ब्रह्म कहते कई परम ब्रह्म कही ना बुझिले परम ब्रह्म जी कहते से भूल कहते पर ब्रह्म ही हूँ ठीक परम अर्थ श्रेष्ठ तो अपभ्रंश परम परम ब्रह्म कहते कहीं कही ना जे शुद्ध कहूथ देखिए से पर ब्रह्म कहे पर ब्रह्म अपरा ब्रह्म परा ब्रह्म से शब्द आसी पर तेणु जी ना पार्थक्य कौन देखा परम किछि नाही तार पार्थक्य कोड आसीबो हाउ नेक्स्ट किए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहार अच्छी हेलो हाँ कुह सुशांत गुरुजी जो आमे ओमकार करूचंती हाँ ओमकार समय मझे मझे त्रिकुटी रे ध्यान रहूने कौन पे हाँ त्रिकुट रे ध्यान रखिया आवश्यकता नहीं ध्यान रखिए आवश्यक नहीं ना तुम्हें ओंकार जो करुच प्रणव प्रणव करुच ते प्रणव रे स्वर रे मन दियो तुम्हें कोठी अच्छ भूली जाओ तुम्हें त्रिकुट रे गोटे जगह रही पाए आउ भीतर रही सहस्रा रे एक्चुअली सहस्रा रे रही तुम्हें प्रणव करिया कथा आउ त्रिकुट रे रही पारिबो किंतु त्रिकुट रक्षा दरकार नहीं मनटा जाए स्वर रे ना प्रणव स्वर रे मन जो स्वर सृष्टि होउची सेतिरे मन दियो जो को स्वर बाहर केमती तुम्हें करुच बुझले केमती तुम्हें करुच स्वरटारे मन दियो पूरा ताहले सेटा प्रणवटा बहुत उच्च श्रेणी हो यदि पूर्ण मन देदेल स्वर शब्द रे झंकार रे प्लुत स्वर रे ताहले तुम्हें तो मिसी जीव प्रणव हो गल प्रणवमय हो तुम्हें स्वर स्वर रे त्रिकुट रे मन देवा दरकार नहीं कौटी रहीच भी दरकार नहीं तुम्हें कौटी रहीच जानिया दरकार नहीं केवल स्वर रे मिसी जाओ स्वर मिसिले कौन होगा तुम जदि सूक्ष्म आड़ को जीव से गोटे गोटे स्वर जो आसूची तुम शुणी पार घंट शब्द शुणव घंटा बा बेणु शब्द ये सब गोटे गोटे शब्द तुम्हें क्लीयर शुणी पार जदि बहुत एकाग्रता हो गला
ତେଣୁ ସ୍ୱରରେ ଏକାଗ୍ରତା ନହେଲେ ତେଣୁ କେମିତି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବ? ତ୍ରିକୁଟିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ୍ରିକୁଟିରେ ତୁମେ ରହିପାର, ତ୍ରିକୁଟିରେ ରହିକିରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଯେତେ ଠିକ ନୁହେଁ, ତୁମେ ସହସ୍ର ରହିକି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଠିକ। ଯେମିତି ପ୍ରାଣାୟାମ ବେଳେ ତୁମେ ସହସ୍ରାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛ, ସେମିତି ପ୍ରଣବରେ ବି ଯାଇପାରିବ ତୁମ ଅରିଜିନାଲ ସ୍ଥାନକୁ। ସେଇଟା ବେଡରୁମ୍ ତୁମର। ସହସ୍ରା ହଉଛି ବେଡରୁମ୍, ଆଉ ତ୍ରିକୁଟିଟା ହଉଛି ଗେଟ୍। ତୁମ ଘରର ଗେଟ୍ ହଉଛି ତ୍ରିକୁଟି। ଯେମିତି ଘର ବେଡରୁମ୍ ବାହାରିକି ଆସିକିରି ଖଞ୍ଜାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ପୁଣି ଆଉଟ୍ ଗେଟ୍କୁ ଆସୁଛ, ତୁମ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ଜାଉଁଳି କବାଟ, କମ ପଡ଼ିଥିବ, ଯାହା ଲଗେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଡେକୋରମ୍ ଥିବ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ, ସେଇଟା ତ୍ରିକୁଟି। ତ୍ରିକୁଟି ହଉଛି ଯୋଉ ବଙ୍କୁନାଳ କୁହାଯାଉଛି, ବଙ୍କି ଯାଇଛି ଯୋଉଠି। ସ୍ଥିର କର ମନ ନୟନ ବସି ଏକ ଠାବରେ, ନ ଦେଖିଛୁ ଯାହା ଦେଖିବୁ ଦିନେ ବଙ୍କୁନାଳରେ। ସେଇଟା ତ୍ରିକୁଟି। ତ୍ରିକୁଟି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ୍ରିକୁଟି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଁ କହିଛି, ଯାହା କରୁଛ ସେଥିରେ ମନ ଦିଅ। ପ୍ରଣବ କରୁଛ, ପ୍ରଣବରେ ମନ ଦିଅ। ଚକ୍ରଭେଦନ କରୁଛ, ଚକ୍ରଭେଦନରେ ମନ ଦିଅ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛ, ପ୍ରାଣାୟାମରେ ମନ ଦିଅ, ପ୍ରାଣ ସହିତ ମିଶିଯାଅ। ସେମିତି ପ୍ରଣବ କରୁଛ, ପ୍ରଣବରେ ମନ ଦିଅ, ସ୍ୱରରେ। ଯୋଉ ସ୍ୱରଟା ତୁମେ ସ୍ୱରମୟ ହେଇଯିବ, ଶବ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱରରେ ମନ ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ। ଆଜ୍ଞା ଜାମଶେଦପୁର କହୁଥିଲି। ହଁ, ଜାମଶେଦପୁର କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଶିବ ଓମ୍ ଜପଟା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଟିକେ ସେଠି ଜାଗା ତ ଘଟୁଛି। ଶିବ ଓମ୍ ଜପଟା କେମିତି କରାଯିବ? ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତ ନୁହଁ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କିଛି ମନ ଦବନି। ଶିବୋହମ୍ ଜପଟା କେବଳ ଶିବୋହମ୍ ଜପରେ ମନ ଦବ। ଶ୍ୱାସରେ କିଛି ନାଇଁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ନାଇଁ। ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା କହୁଛ ବୋଧେ? ନା ନା, ସେ ଶିବ ଓମ୍ ଜପଟା। ହଁ, ଶିବୋହମ୍ ଜପ କରିବ, ସେଇ ଜପରେ ମନ ଦବ। ସେଠି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସେଠି। ତୁମେ ଶିବୋହମ୍ ଜପ କରିବ। ଶିବୋହମ୍ ଜପରେ ଯୋଉ ଶିବୋହମ୍ ଜପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ଆସିବ, ତୁମେ ଇକୋ ହବ ସେଇଟା। ତୁମେ ଶିବୋହମ୍ କହିଦବ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲେ ତା ଶବ୍ଦଟା ପୁଣି ଆସିବ। ତମେ କହିଲେ ରାମ, ସିଏ କହିବ ରାମ। ହୁଏନି କି? ଦେଖିନ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ହଁ, ଭାଇବ୍ରେଟ ହବ, ଇକୋ ହେଇକି ରିଟର୍ନ ହବ, ଶବ୍ଦଟା ରିଟର୍ନ ହବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିବ, ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ, ସେ ଶବ୍ଦଟା ଇକୋ ହବ, ତୁମ ଆଡକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଇଏ ସେମିତି। ତୁମେ ଶିବମ୍ ମନରେ କହିଦବ ଶିବମ୍, ସେ ଇକୋ ହେଇ ବାହାରିବ ଭିତରୁ। ଏଠି କିଛି ପ୍ରାଣର ଗତିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମିଶିବା। ଅଧିକାଂଶ ମୁନି ଶିବମ୍ ଜପ ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ, ଶିବୋହମ୍ ଜପ କଲେ। ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗତ ପ୍ରବଚନରେ କ୍ଲିୟର କରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ ଶିବୋହମ୍ ଜପ କରନି। ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଲଗା, ଶିବୋହମ୍ ଅଲଗା, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସହିତ କେବଳ ପ୍ରାଣାୟାମ ହିଁ କର। ପ୍ରାଣ ସହିତ ମିଶିଯାଅ, ଟୋଟାଲ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ବସିଯାଅ, ପ୍ରାଣକୁ ରୋକି ହେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଶିବୋହମ୍ ଜପ କଲା ବେଳେ ଶିବୋହମ୍ ଜପ ରେ ତୁମେ ମଜି ଯାଅ, ତା ଭାବନା ସହିତ କହିକିରି ମଜି ଯାଅ। ଏଇଟା ଶିବୋହମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଶିବୋହମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ତୁମେ ବସିକିରି କରିବ, ଶୋଇକିରି କରିବ। ଶୋଇକିରି କରିବନି, ବସିକିରି କରିବ। ତାପରେ ଶୋଇକିରି ତୁମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ। ସେଇ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶୋଇକିରି କଲା ବେଳେ ଯଦି ନିଦ ଆସିଲା, ବସିକିରି କରିପାରିବ। ହଁ, ପୁଣି ଶିବୋହମ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପଟାରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବ, ଶୋଇଥିଲ ପୁଣି ବସିବ, ସେଇ ଗ୍ୟାପରେ ବସିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଶିବୋହମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାର।
ମଝିରେ ଜପ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନିଦ ଆସିଗଲା ବା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଶୋଇପାରିଲନି, ତୁମେ ଉଠିକିରି ବସିକିରି କରିବ ଏବଂ ସେଇଠି ପୁଣି ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାର। ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି କରିବ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ପୁଣି ତମେ ରିକଲ୍ କଲ ତମର ଯୋଉ ଇଏଟାକୁ, ତମ ଫିଗରଟାକୁ ରିକଲ୍ କଲ, ଆତ୍ମାକୁ ରିକଲ୍ କଲ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ମନ ଦେଇ କଲେ ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ କଣ ମୁଁ କରୁଛି। ମନ ଦେଇ ନ କଲେ ହବନି। ମନ ପୁରା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଇ କରିବ। ଯୋଉଦିନ ସାଧନ କରିବ ସେଦିନ ପୁରା ମନଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରଖିବ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସାଧନ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ କରିବି। ପୁରା ସଜବାଜ ହେଇକିରି ଗଲାବେଳକୁ ତମ ଭାବନା ଥିବ, ବେଡ୍ ଉପରୁ ଗଲାବେଳକୁ ଭାବନା ଥିବ, ଲାଗିକି ରହିଥିବ ଯେ ହଁ ଏମିତି ଆଜି ମୁଁ କରିବି। ମନ ଦେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମୂଳରୁ ପ୍ରଣବ ହେଇଯିବ, ଠିକ ହେଇଯିବ, ଚକ୍ରଭଜନ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହ କାରେ? ପାରାଦୀପ କୁହ। ଚକ୍ରଭଜନ ସରିଲା ପରେ 3 ଥର ପ୍ରଣାମ କଲୁ, ତାପରେ ଶିବ ହୋମ ଜପ ଆମର ତ୍ରିକୁଟିରେ କରିକିରି ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ? ଚକ୍ରଭଜନ କଲ, ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କଲ, 3 ଥର ପ୍ରଣାମ କଲ, ତାପରେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିକିରି ତ୍ରିକୁଟିରେ ବା ଆମର ସହସ୍ରରେ ଶିବ ହୋମ ଜପ କରିଛି କିଛି ସମୟ। ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଉଠେଇକି ପ୍ରାଣାୟାମ କଲୁ, ସେମିତି କିଛି ଠିକ ଅଛି ନା ଏଇଟା? ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ତ ପ୍ରୋସେସ କରିବ ଏମିତି ଯେମିତି କହୁଛ। ଶିବ ମନ୍ତ୍ର କଲ, ତାପରେ ଶୋଇକିରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ, ଶୋଇକିରି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ। ହଁ, ନାଇଁ ତ ବସିକିରି କରିପାରିବ, ବସିଲେ ହବନି, ଏତେଟା ସ୍ଥିର ହବନି। ଶୋଇକିରି କରିବାଟା ବେଷ୍ଟ, ତାର ଆସନଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଆସନ, ହଉଛି ଶୋଇକିରି କରିବା। ଶବାସନ ଶବ ଭଳିଆ ଶୋଇଯିବ। ଶବାସନ ମାନେ ଶବ ଭଳିଆ ଶୋଇବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁର ହେଲେ ଯେମିତି ଗୋଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇଯାଏ, ହାତ ପକେଇଦବ, ଗୋଡ ପକେଇଦବ, ପୁରା ନାଥ କିନି ପଡିବ, ଆଉ ହଲଚଲ ହବନି, ମାନେ ସେଟା କୋମା ଭଳିଆ ପକେଇଦେଲ, ଆଉ ଶରୀର ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବନି। ସେଇଠି ପ୍ରାଣାୟାମ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶବାସନ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ହଁ, ପ୍ରାଣାୟାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ଦେବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହବ, ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ତୁମେ ସିଆଡେ ଯିବ, ପୁଣି ଯୁଆଡେ ଆସିଲା ଆଉଟ ଇନ୍ ହବ, ତୁମେ ଆଉଟ ଇନ୍ ହବ, ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଭିତରକୁ ଆସିଲ, ବାହାରକୁ ଗଲ, ବାହାରକୁ ଯିବ। ସେ ଯାଉ, ଆଗକୁ ଯାଉ, ତୁମେ ଛକିକି ରହିଯିବ ଏ ନାକ ପାଖରେ, ଦେଖିବ ପୁଣି ଆସିଲା, ତା ସହିତ ପଳେଇ ଆସିବ, ଟିକେ ପୁଣି ଗଲା, ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କରୁଛୁ, ପ୍ରାଣରେ ମନ ଦେଇକି, ନିଶ୍ୱାସରେ ମନ ଦେଇକି ଚାଲିଛି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ଟିକେ ନିସ୍ତେଜ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଟାଇପର ଜଣା ପଡୁଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଅନ୍ଧାର ଟାଇପର ଜଣା ପଡିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମନ ଆସୁଛି, ପ୍ରାଣରେ ମନ ଦବ, ସେ ଅନ୍ଧାର ଟାଇପର କଣ ଜଣା ପଡୁଛି, ଏଇ ଟାଇପର କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ଅନ୍ଧାର ଟାଇପ ଜଣା ପଡେ, ଅନ୍ଧାର ଭଳି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତ୍ରିକୁଟିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେଇକି ଦେଖ, ତ୍ରିକୁଟିକି ଅନ୍ୟ ବେଳେ, ସାଧନ ବେଳେ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ତ୍ରିକୁଟିକି ଅନେଇବ ଆଗେ। ତ୍ରିକୁଟିକି ଅନେଇ ଦେଖିବ କୋଉ କଲର ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ କଲର ଆସିବ, ରେଡ୍, ଡିପ୍ ରେଡ୍ ଆସିବ, ରେଡ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଡିପ୍ ରେଡ୍ ଆସିବ, ବୁଝିଲ, ରକ୍ତ ଭଳି। ୟେଲୋ ଆସିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିବ, ଗ୍ରୀନ୍ ବି ଆସିବ, ଆଉ କିଚିରି ମିଚିରି ହେଇ ବିଭିନ୍ନ କଲର ବି ଆସିପାରେ, ମିଶାମିଶି ହେଇକିରି ଆସିବ, ଉଡି ପଳେଇବ, ଆଗକୁ ଆସିବ, ପଛକୁ ଆସିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଲର ଦେଖାଦବ। ଦେଖ, ଯଦି ତମକୁ ରେଡ୍ କଲର ଆସୁଛି, ଡିପ୍ ରେଡ୍, ଜାଣିବ ତୁମେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛ। ଯଦି ଡିପ୍ ରେଡ୍ ଆସିଲା, ରକ୍ତ ପୁରା ଲାଲ ରକ୍ତ, ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇ ଆସୁ, ବିନ୍ଦୁ ଆସୁ, ମୁଣ୍ଡାଳିଆ ହେଇକିରି ଆସୁ, 1 ଇଞ୍ଚର ବି ଆସିପାରେ, ଏମିତି ଯେମିତି ଆସୁଛି ଦେଖିବ। ଯଦି ଡିପ୍ ରେଡ୍ ହେଲା, ଜାଣିବ ତୁମେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛ, ମାନେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାପାସିଟି ଅଛି ତୁମର।
ଆଉ ଯଦି ୟେଲୋ ଆସିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିଲା ତୁମେ କାପାବୁଲ ନାହିଁ ମାନେ ଆଇଦର ଯୋଉ ଦେଖାହଉଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହଉଛି ତ୍ରିକୁଟି ଅନେଇବ ତାମାନେ ତୁମେ କିଛି ନାହିଁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମର୍ଥ ନାହିଁ ତୁମର ଯଦି ଡିପ୍ ଡାର୍କ ହେଇଗଲା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା ଯଦି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ପ୍ରାଣାୟାମ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଅନ୍ୟ ବେଳ କଥା କହୁଛି ଆଉ ସେଠି ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଟା କଣ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି ତୁମେ ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ଯିବ ତୁମେ ଯୋଉ ଫିଲିଂନେସ୍ ଆସୁଛି ସେଟା କଣ ଅନ୍ଧାର ଆସୁଛି ସେଠି କୋଉ ଜାଗାଟା ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମନଟା ପୁରା କଣ ସେଟା କହିହବନି ସେଟା ଇଏରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହବନି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ହଁ ମନଟା ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସତେଜ ଥିବ ସେଠି ନହେଲେ ଆକ୍ରମଣ କେମିତି କରିବ ଯଦି ମନ ସତେଜ ନ ରହିବ ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବ ତମେ ଜଗିଥିବ ବସିକି ଜଗିଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବ ପ୍ରାଣକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବ ହେଇ ଗଲା ଭିତରକୁ ଏବଂ ଆସିଲା ଭିତରକୁ ଗଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଭିତରକୁ ଗଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପୁରା ଜଗିକି ବସିଥିବ ସେ ସତେଜ ନହେଲେ କେମିତି ଜଗିବ ଆଉ ସେଠି ଡରମାଟ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ହେଇଗଲା ଡରମାଟ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ମାନେ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥା ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା ମନ ଯଦି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଗଲା କି ଏଣେ ତେଣେ ପଳେଇଲେ ତ ପ୍ରାଣ ଚାଲିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ପ୍ରାଣ ଚାଲୁଛି ତୁମେ ଚାଲୁଥିବ ହଁ ସେଠି ବାହାରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ମନ ଡୁଇଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଗୋଇଂ ଆଉଟସାଇଡ ଯୋଉଟା ମୁଁ କୁହେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉଥିବ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ବୁଲୁଥିବ ସେଠି କିଛି ଲାଭ ହବନି ସେଠି ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ କି ଆଲୁଅ ନୁହେଁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବନି ଆଲୁଅ ଦେଖାଯିବନି ତମେ ତ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ବୁଲୁଛ ନା କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଠି ଜଗିକି ରହିବ ଅନ୍ଧାର ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତେଜତା ଅନୁଭବ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସତେଜ ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଚାରିଆଡେ ତ ଅନ୍ଧାର ଥିବ ଘର ଅନ୍ଧାର ଥିବ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଯଦି ତୁମ ଆଖି ଉପରେ ପଡିବ କୌଣସି ଲାଇଟ୍ ସ୍କାଏ ଲାଇଟ୍ ବାଟେ ବି କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଲାଇଟ୍ ବା କଣ ଲାଇଟ୍ ଆସି ପଡିଲେ ତାହେଲେ ଆଖିଟା ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ ସେଠି ତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥିବ ଅନ୍ଧାର କିନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବନି ତୁମକୁ ସେଠି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ ଭିତର ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା କହିଲି ରେଡ୍ ୟେଲୋ ବାଇଗଣୀ କଲର ସବୁ କଲର ଦେଖାଯିବ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ ଗୋଟେ କଲର ବି ରହିବନି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ପଳେଇଲା ତା ଭିତରେ ରେଡ୍ ର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଗଲା ଲାଲ ର ଜାଣିବ ତୁମେ ଯୋଗ କରିପାରିବ ତୁମର କାପାସିଟି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦବ ଇଣ୍ଡିକେସନ ମିଳିବ ସେଠୁ ତମେ ଫିଟ୍ ଅଛ ତମେ ଜିରୋକୁ ନେଇ ଆସ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର କେମିତି ପ୍ରାଣଟା ଜିରୋ ରହିବ ଜିରୋ ମାନେ ଆଉ ଯିବନି କି ଆସିବନି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ସେ ବରଂ ବେଶୀ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି ବଳଶାଳୀ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ତୁମେ ହଁ ଜିରୋ ତୁମେ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କର କେମିତି ଜିରୋରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ନ ରହୁ କିଛି ନାହିଁ କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ରହିବ କେମିତି କାଲି ରହିଲାନି ପରଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପରଦିନ ରହିଲାନି ତା ପରଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମାନେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ ହେଇକି ଚାଲିବ ତମେ ଦିନରେ ଭାବୁଥିବ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିବ ରାତିରେ ଭାବୁଥିବ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିବ ସାଧନ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳେ ଭାବୁଥିବ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଜିରୋକୁ ଆଣିବି ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗଟା ସେଇ ସମୟରେ କରିଦେଲେ ଯୋଗ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ ତମେ ଦିନ ସାରା ଭାବିବ ମୁଁ କହିଛି ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେ ଦିନ ରାତି ହିଁ ଯୋଗ 24 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ଭାବନା କରୁଥିବ ସେ ହିଁ ଯୋଗ କରିବ ତମେ ଭାବନା ଯଦି ରଖିଥିବ ମୁଁ ଜିରୋକୁ ଆଣିବି ତାହେଲେ ସେ ଆସିବ ତୁମେ ଯଦି ଭାବନା କରିବ ଦିନରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜିରୋକୁ କେମିତି ଆଣିବି ତାହେଲେ ସେ ଜିରୋ ହବ ନହେଲେ ଜିରୋ ହବନି ପ୍ରାଣ ପା ତାର ବିଶାଳ ସ୍ରୋତ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ ସମୁଦ୍ର ତ ଲିମିଟେଡ କୋଉ ଖଣ୍ଡ ଖାଲ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ରହିଛି
ये प्राणटा कौन समुद्र रे अच्छी स्थल भाग अच्छी जल भाग अच्छी आकाश रे अच्छी सारा यूनिवर्स सब यूनिवर्स रे अच्छी बांधिकी रखी किंतु विराट स्रोत ता सहित तुम मिसिब ताकू रोकिब साधारण कथा कि सर्वव्यापक को रोकीदेव तुम्हें स्थिर हो पूरा स्थिर हो कन्स्टांट हो आउ चलनी हलचल हलचल हम जो हलचल नहब देख जान तुम भितर उन्माद सृष्टि हो बॉडी भितर सिंहरण हो तुम्हें हलचल हवाक लगे सी स्थिर हेले तुम्हें हलचल हवाक लगे आ तुम्हें जे पर्यंत हलचल हो से स्थिर हेनी सी स्थिर हो गले तुम्हें हलचल हो हलचल मान तुम्हें भाषमान अवस्था हो भाषमान अवस्था तान तुम बेड सहित तुम सप सहित जो बेड पकई करूथिबो सेटा भी भासिबो आइदर डूबी जीव तळकु नाइ तो ऊपर को उठी जीव नाइ तो डाहण को पळेबो नाइ तो बांक पळे आसीबो नले आगु को पळेबो पछु पळेबो धरा जाऊ जो दोली खेलुचन सर्कस रे देखिबो ये दोली रे से दोली की डेउथिबे से दोली रे दोली की डेउथिबे किछि नथिबे से भासमान अवस्था थिबो ये सेमती तुम्हें भाषिब पूरा आउ पृथ्वी रे रही परिबनी पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति तुमको आकर्षित करनी से तुम्हें अलग हो कहीं शरीर टाक से आकर्षण कर तुमको करूनी प्राण करूनी ना तेणु प्राण सहित तुम प्राणमय जो तुम केमती माध्याकर्षण शक्ति आकर्षण कर तुम अलग हो से पूरा प्राणमय हो आ शरीर नाई देख शरीर टाक किए रखी प्राण रखी ना तेणु शरीर प्राण अंडर रे अच्छी प्राणर प्राणर आकर्षण रे अच्छे शरीर प्राण छाड़ी गले शरीर डेथ हो प्राण जीवा आशा कर दिन राति आज 60 वर्ष है तुम जाऊँगी 50 वर्ष है जाऊँगी बंद है जो बंद हो आ गोटे अन्य प्रकार रासायनिक क्रिया सृष्टि हेनी बॉडी रे हठात बंद हो गला तुम्हें बंद करदेल केते कर्मर फल अनुसार तुम ताको रोकीदेल सेठी जो रोकीदेल सी बॉडी भितर सिंहरण सृष्टि कर तुमको गोटे एनलाइटेड लगे माने बॉडीटा हल्का लगे तुमको फिलिंग हो ताहले जानिब अनुभव रे आसीबो कौन कौन होची एटा होची प्रिलिमिनारी अवस्था एटा प्राणर गति रोकिबार होची प्रिलिमिनारी अवस्था एटा समाधि नुहे जे प्राण अटकी गला समाधि हो ता नुहे आउरी डेप्थ बहुत समय जो रही समाधि हम बहुत समय रहिला पर जदि कन्स्टांट रहीगला तुमर भावना किछि नाही खाली देखुच भावना करून सेटा एमती बहुत समय रहीगले धर 11 सेकेंड रहीगला किंबा गोटे मिनिट रहीगला 1.5 मिनिट रहीगला सेठी समाधि लगी पारे जदि पूरा स्थिर हो आउ हल्लीबनी तुम्हें भासुथिव एते स्पीड नुहे जमती गोटे लॉन्च नहीं कि तुम्हें जाऊ देखुथिव सब माने वीडियो रे केते स्पीड रे जाऊ सब लॉन्च गुड़ा बहुत स्पीड रे जाऊ पानी गुरा काटिकी पड़े जाऊँ एणे तेणे छिछाड़ी की पड़ुची ये सेमती ये लॉन्च टा तुम बेड हो पारे बेड सहित भी तुम्हें एपट सेपट हो हलचल हो क्या बहुत स्पीड नुहे किंतु आस्ते आस्ते दबी जाऊच कि उठी जाऊच कि श्रेणीक पड़ेल एमती हम से तुमको मजा लगे से पोजिशन टा तुमको मजा लगे ये हे हाँ कहते तो एमती हो गला नुहे कहते तो एमती हो गला हे मु भासिली आउ एपट सेपट हो गले सेठी यही भावना जदि आसीगला आउ पुणी कन्स्टांट हो प्राण चलो भावना आसला भावना सहित प्राणटा पुणी चलो तेणु कौन सी भावना सेठी दरकार नहीं कौन कल्पना करनी पूरा स्थिर थी द्रष्टा हो द्रष्टा हो तुम देखुथिव खाली एटा तो जोगर केंद्र बिंदु चक्रभेदन केंद्र बिंदु नुहे
ପ୍ରାଣାୟାମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ପ୍ରାଣାୟାମ ହଉଛି ଅଶ୍ଳୀ ଯୋଗ। ଆଜ୍ଞା ଅଶ୍ଳୀ ଯୋଗ ହଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ। ଏଇ ଚକ୍ରଭେଦନ ହଉ, ଆସନ ହଉ, ଯମ ନିୟମ ହଉ, ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଏଇଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ପ୍ରାଣାୟାମରୁ। ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଆଉ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ରହିଲା ସେ ସବୁ ସମାଧିର ଆଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ, ପାହାଚ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ କାହାର? ବାବା ଜୟଜୀ, ହଁ ଜୟ କୁହ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ସମୟରେ କହିଲେ ଯେ ମନଟାକୁ କଣ ଆମେ ସହସ୍ରାରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସହସ୍ରରେ କାହିଁ ସ୍ଥିର କର? ସହସ୍ରରେ ତୁମେ ରହିବ। ତୁମ ପୋଜିସନ ହଉଛି ରହିବ, ମାନେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛ? ତମେ ତ୍ରିକୁଟିରେ ଅଛ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତମ ପୋଜିସନ, ତମେ କଣ ହାତରେ ଅଛ କି? ତୁମ ହାତରେ ତୁମକୁ ଜଣା ପଡୁଛ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି କଣ? ତୁମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଜଣା ପଡୁନି ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ ବୋଲି। ଯୋଉଠୁ କହୁଛ, ଯୋଉଠୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଗୋଡରେ କଣ ଅଛ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି କି? ତୁମ ଗୋଡ ତୁମର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଠି ଅଛ କି? ତୁମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛ ବା ତ୍ରିକୁଟିରେ ଅଛ। ହଁ, ଶୋଇ ପଡିଲା ପରେ ତୁମେ ପଳେଇବ କୋଉଠି ନା ସହସ୍ରାକୁ, ଭିତରକୁ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପଳେଇବ। ତମକୁ ଜଣା ପଡିବ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେଠିକି ପଳେଇବ। ସେଠି ରହିକିରି ତୁମେ ପ୍ରାଣ ସହିତ ମନ ଦବ। ସେଠିରେ ମନ ଦବନି। କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ଯୋଉ କହୁଛ ସହସ୍ରରେ ଆମେ ମନ ଦବୁ, ସହସ୍ରରେ କଣ ହଉଛି? କିଛି ନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଠି ରହିଲ, ସେଇଟା ତମର ବେଡରୁମ ହେଇଗଲା। ବେଡରୁମ ସେଇଟା ହେଲା। ତୁମେ ଶୋଇପଡିଲ ସେଠି ଯାଇକିରି, ସେ ଘରେ ଶୋଇକିରି ତୁମେ ମନ କୋଉଠି ଦବ? ତୁମେ ଶୋଇକିରି ଧର ବେଡରୁମ ରେ ଶୋଇଛ, ତୁମର କୁକୁର ଅଛି ମନେକର, ତମେ କୁକୁର ବୋବଉଛି ବା କୁକୁର କଣ କରୁଛି ତମ ମନ ଯାଇପାରିବ କୁକୁର ପାଖକୁ? ଶୋଇଥିବ କୋଉଠି? ବେଡରୁମ ରେ। କୁକୁର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ମନଟା? ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ? ହେଲା। ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମନ ଯାଇପାରିବ? ପିଲା ଛୁଆ ଧର ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। ସବୁଆଡକୁ ମନଟା ସେଇଠି ରହିକିରି ଯାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶୋଇଛ ବେଡରୁମରେ। ସେମିତି ଏଠି ତୁମେ ବେଡରୁମକୁ ଯାଇ ବା ସହସ୍ରାକୁ ଯାଇକିରି ତୁମେ ପ୍ରାଣରେ ମନ ଦବ। ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ନାକ ପାଖରେ, ତମେ ପଳେଇ ଆସିଲ ନାକ ପାଖକୁ, ମାନେ ହଁ ତ୍ରିକୁଟି ନୁହେଁ, ହଁ ତ୍ରିକୁଟି ତଳକୁ, ବା ଯୋଉଠି ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ପୁରା ପ୍ରାଣ ସହିତ ତମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯିବ, ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ରହିଛ କୋଉଠି? ବେଡରୁମରେ ରହିଛ, ମାନେ ସହସ୍ରରେ ରହିଛ। ସହସ୍ରରେ ମନ ଦେବା କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେଠି ରହିଛ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ତୁମେ ବେଡରୁମରେ ରହିଛ, କୁକୁର ପାଖକୁ ଆସିଲ। ତୁମେ ବେଡରୁମରେ ରହିଛ, ତୁମ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲ, ମାନେ ସେଇଠି ଶୋଇକିରି ଭାବନା କରୁଛ ଗେଟ୍ କିଏ ଖୋଲିଦେଲା କି? ତମେ ଭାବନା କରୁଛ, କଳ୍ପନାରେ ବି ଦେଖୁଛ ଗେଟ୍ ରେ କିଏ ଆସିଲା ବୋଧେ, କି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାଇଲା, କି ଖୋଲୁଛି, କି ଅନୁମାନ କରୁଛ କେହି ଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ରହିଛ ବେଡରୁମ। ହଁ, ତୁମେ ସହସ୍ର ରହିକିରି ସାଧନ କରିବ, ତ୍ରିକୁଟିରେ ରହିବନି। ତ୍ରିକୁଟିରେ ରହିଲେ ହବନି, ସେଇଟା ତ ଗେଟ୍ ଟା। ଗେଟ୍ ପାଖରେ କିଏ ଶୋଇଲାଣି କି? ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ କି? ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇବ ରାସ୍ତାକୁ, କିଏ ଆଇଲା, କିଏ ଗଲା, କଣ କଲା। ତୁମେ ବେଡରୁମକୁ ଗଲେ ବେଡରୁମରେ ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇପାରିବ, ସେଠି କଳ୍ପନା କରିବ। ସେମିତି ଏଠି ବେଡରୁମ ହଉଛି ତମ ସହସ୍ର ରହିକିରି ତୁମେ ପ୍ରାଣ ସହିତ ମନ ଦବ। ମନଟା ପଳେଇ ଆସିବ ପ୍ରାଣ ପାଖକୁ। ତୁମେ ତ ଆସୁନ, ତୁମେ ସେଠି ଅଛ। ଯୋଉ ମୁଁ ସତ୍ତା, ତୁମେ ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉ ଅଛ, ତୁମେ ସେଠି ରହିଲ। ସେଠୁ ତୁମେ ଆସିଲ କୋଉଠି ନା ପ୍ରାଣ ଉପରକୁ। ପ୍ରାଣ ଉପରେ ସବାର ହେଲ। ପ୍ରାଣ ଉପରେ ସବାର ହେଲ। ତୁମେ କଣ ତମ ଘରେ ରହିକିରି କଣ ତମ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉନ କି କଳ୍ପନାରେ?
एते बाट जदि पळै जाउछ से प्राण सहित केमती अटैच करि परिबनी। ଆଜ୍ଞା जदि जणे गोटे रहीकि भारत रहीकि अमेरिका कथा भाबुची, भारत रहीकि सब देश कथा भाबुची, चंद्रपृष्ठ कथा भाबुची, सूर्य कथा भाबुची, शोईकि भाभी पारिबो हाँ चंद्र एमती अच्छी सेमती अच्छी, मन सेठिक पळेला। तेमती एठी तुमे तुम ठारू मन अलगा अच्छी, तेणु मनटा को तुमे नहीं संयोजित करियो प्राण सहित, प्राणमय हो जीवो। प्राणमय जेतବେଳେ ହେଇଯିବ प्राण अटकी जीवो, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି प्राण अटकी जीवो। तेणु तुम्हें सहस्रा को जीवनी, सहस्र कौन से मन दवा दरकार ना। तेणु जे प्राक्टिकली प्राणायाम करिछि निजे अनुभव करछि से कथा कहि परिबो। ଆଜ୍ଞା जे न करिछि, जे साधन जानिनी, जे जोग कौन जानिनी, जे घोषी देछि से कहि परिबनी। बही पढ़िकरी घोषा घोषा विद्या रे एटा कहि हुएनी, अनुभव करी, एटा अनुभव कथा। तेणु मु जेमती अनुभव करिछि तुमे सेमती अनुभव कले जानि परिबो ए कथाटा को, बुझिपाले। निजे करिकरी जेतेबेले जो प्रोसेस रे मु कहूछि सेतेबेले जेतेबेले अनुभव हे जिवो तुमरो, से जानि पारि हाँ जिनसटा या होछि अनुभव जनित ज्ञान प्रकृत ज्ञान जो कुआ हैछि। गुरुदेव कहछनि अनुभव जनित ज्ञान प्रकृत ज्ञान। ଆଜ୍ଞା तेणु सेमती भावना करी करी तुमे चेष्टा कर केमती मु प्राणायाम माने असली जोग होछि प्राण, प्राण को केमती धरिबी, प्राण ऊपर केमती बसी जीवी, प्राण ऊपर केमती प्राणमय हो जीवी, प्राण को केमती रोकीदेवी। रोकीदेवा अर्थ नुहे नाकरे हाथ रखिकी रोकीदेव, अटकीब अटकीब। तमे क्या सिना भल पाइले से अटकीब, ଆଜ୍ଞା एपरी शत्रु भी अटकी जीव कि नहीं। तुमे जदि शत्रु को भल पाइब बा कौन सी कौन करिव से अटकी जीव। ଆଜ୍ଞା गोटे झील को पुओ भल पाउची, से झील आज न अटकिले काली भी अटकीब। ଆଜ୍ଞା जदि आर पूर्ण मात्रा रे भल पाइबा थिबो से अटकीब, आकर्षण शक्ति अच्छी ना, न तो कथा ही परियो। से झीलटा तो गाड़ी दऊ बा भल पाऊ, कथा तो ही परियो ना नहीं। हाँ कम से छिड़ा है तुम सहित कथा ही परियो कि नहीं। तुम जदि सबुदिन चेष्टा करथो का सहित कथा हो पाई से अटकीब। ये सेमती प्राण, प्राण को जदि तुम भाविब मोर बहुत निजर, मु ताकू अटकिकी कथा हेबी, ताकू अटकई देवी, से अटकी जीव। आ तुम आज जदि साधन करियो हाँ अटकिलानी तो छाड़ जा जाऊ आ वर्षे जाऊ देखिए कौन हो। सी तो सी ता बाटे चलला, तुम्हें तुम बाटे चल। कोशिश जारी रहा दरकार। आज ना काली हम, काली ना परदिन हम, परदिन ना तापर दिन हम, हबनी कहीं ଆଜ୍ଞା हवा निश्चिंत, किंतु तुमर कोशिश दरकार। सबरी फल सबुदिन आनी रखिक रामचंद्र को भेट पाइला, केते दिन अपेक्षा करथिला, केते दिन अपेक्षा करथिला। कठौ मुंडेकी पड़े आसला किए, भरत आणिक रखी पूजा कला पादुका। से आउ तो पादटा काटिकी आनी पारिबनी, कहला तुम कठौ दे दियो, कठौ आणिक पूजा कला, सिंहासन रखी पूजा कला भरत रामचंद्रंकर। भल पाउथिला, ये गभीर प्रेम। बारंबार बारंबार जोटी स्नेह श्रद्धा प्रेम थिबो सेठी सेटा बाहरी पड़ियो। गांधारीर पुओ तांकु मिलिथिला आशीर्वाद, मिलिथिला बर, मिलिथिला 100टा पुत्र हब। गांधारी देखला 100टा पुत्र जेतले ताकु खंडन करा जाउची, से मांस पिंडुला को खंड खंड कर दिया होची, व्यास करूचंती 100 खंड करिवे। गांधारी बसिकरी सेठी भाबुची 100टा पुत्र हो, गोटे झियो होंतानी, गोटे झियो होंतानी, हेतुरु गोटे झियो हो जाऊ, 100 रु गोटे झियो। से काटू काटू 101 हो गला, गोटे झियो हो गला। माने भावना देख, माने से केते गभीरता भीतर जाइथो भावनाटा। तेणु सबु जिनस प्राप्त हो पारे। एटा तुम तो निज लोकटा, प्राण तुम निजर, बाहर नुहे। किंतु कौन ना तुम व्यवधान हो जाइए, तुम्हें जानिन,
ଅଜ୍ଞାତରେ ରହିକିରି ବହୁ ଜନ୍ମ ବିତିଗଲାଣି, ତୁମେ ପ୍ରାଣକୁ ନିଜର କରିପାରୁନ। ମୋରି ପ୍ରାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରାଣ ତା ବାଟରେ ଚାଲୁଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ କେତେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ନା ତୁମେ ବହୁତ ରେସ୍ରେ ଗତି କରୁଛ, ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ବି ପଳେଇ ଯାଉଛ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି। ପ୍ରାଣ ବିଚରା ସେତିକିରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ ଟ୍ରେସ୍ କରିବ ବେଶୀ? ପ୍ରାଣ ତା ବାଟରେ ପଡ଼ିଛି। ମନ ଯଦି ଚାହିଁବ ପ୍ରାଣକୁ ଧରିବ। ମନ ହଜାର କିଲୋମିଟର ନ ଯାଇକିରି ସିଏ ସଂକୁଚିତ ହେଇକି ରହିଯିବ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଯିବ, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ରହିଯିବ। ନା, ମୁଁ ପ୍ରାଣକୁ ଦେଖିବି, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି, ମୋ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରାଣମୟ ହେଇଯିବ। ମୋ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ବୋହୂ ଚାଲି ନ ପାରିଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ସେଇ ବୋହୂ ଚାଲି ପାରୁନି, ପାଦ ବଙ୍କେଇକିରି ପକଉଛି, ସେଇ ତ୍ରିକୁଟିରେ ବଙ୍କି ଯାଉଛି, ବଙ୍କୁନାଳରେ। ତେଣୁ ବୋହୂ ହଉଛି ସେଇ ଯିଏ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲୁଛି, ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ବୋହୂ ଚାଲି ନ ପାରିଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ଯୋଉ ଦିନ ବୋହୂ ସଳକି ଚାଲିବ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଡକା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବୋହୂ ପାଦ ବଙ୍କା ପକେଇ ଚାଲୁଛି, ତୁମେ ତା ସହିତ ମିଶିବ, ତୁମ ନିଜ ଲୋକ। ଘଟ ଘଟ ମେ ତୋରେ ସାଇ ବସ ତୁ ହେ। ସବୁ ଘଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, प्रिया मिला अनमोल रे, तुहे प्रिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुहे प्रिया मिलेंगे। घट घट में तोरे साई बस तू है। ସବୁ ଘଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଘଟ ଘଟ ମେ ତୋରେ ସାଇ ବସ ତୁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ପ୍ରାଣ ହିଁ ପ୍ରିୟା, ପ୍ରାଣ ହିଁ ବୋହୂ, ପ୍ରାଣ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। घट घट में तोरे साई बस तू है, कटु वचन मत बोल रे, तुहे प्रिया मिलेंगे। କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କହିବନି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରିୟା ମିଳିବ। ସବୁ ଘଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କହିବନି। ଶୂନ ମନ୍ଦିର दिया बर तू है, शून मंदिर दिया बर तू है। शून्य मंदिर, ए मंदिरटा शून्य। जोठी अछंती ईश्वर बा प्रिया, सी हूँ शून्य मंदिर। देख तुम हाड़ गोड़ मांस आ भितर कौन अच्छे? शून्य अच्छी। शून्य रे खेलुची शरीर। हाड़ ठारू आउरी हल्का होची मांस, मांस ठारू रक्त, रक्त ठारू पवन, पवन ठारू प्राण, प्राण ठारू शून्य होची आकाश। तेणु ये गोटे शून्यर मंदिर। शून्य मंदिर दिया बर तू है, शून्य मंदिर दिया बर तू है, आसन से मत डोल रे, तुहे प्रिया मिलेंगे। आसन हलचल हबनी। जो आसन बैठब से आसन बसब, हलबनी। जमी प्राणायाम कर हलबनी, हलिले तो प्रिया पलैब, हलिले तो प्राण उड़ीब, जोर चलो। स्थिर सुखासनम, आम शवासन कहे। शव भली पड़ब, पूरा न्यूट्राल हो, हाथ पकईदेव न्यूट्राल, गोड़ पकईदेव न्यूट्राल, पूरा न्यूट्राल हो रहा। शून्य मंदिर दिया बर तू है,
आसन से मत डोल रे, तोहे प्रिया मिलेंगे। तुमको प्रिया मिलिବ। कौन कले प्रिया मिलिବ? आसन रे बसीगल, काहाକୁ कटु वचन कहलनि, घुंघट खोलिବ। घुंघट अर्थ ओढ़णी। घुंघट का पट खोल रे, तोहे प्रिया मिलेंगे। एठी घुंघट किए? घुंघट होची तुम विचार शक्ति, भावना, कल्पना। ताकू फोपाड़ी देले तुमको प्रियार मुह देखा जीवो। ए विचार सब तुमको आबुरिकी रखी, आवरण कर दे, तुम विचार युक्त हो जाइछ। तेणु विचार मुक्त हेले तुमको मिलिबो प्रिया। आउ कौन कले मिलिबो? डाक्तर पाखु गले कौन मिलिबो? मंदिर को गले कौन मिलिबो? चाष कले कौन मिलिबो? लक्षे टଙ୍କା देले कौन मिलिबो? कोटी टଙ୍କା देले मिलिबो? अरब खरब देले मिलिबो? कोटी कोटी टଙ୍କା देले मिलिबो। तंत जेंति पानी भार दौजनी, मो लागी पानी टिके बोई दबु, मु एते पैसा देबी। एठी से काम हबनी, एठी हबनी से काम। तेणु एठी कौन हब ना, तुम्हें जोगयुक्त हवाक पड़ियो। जे श्रेष्ठ, ए लेखक होजन श्रेष्ठ संथ, माने ज्ञानर समुद्र जोठी अच्छी से गीत लिखिछन। ज्ञानर समुद्र कह जाए। कबीर कहले जोग कले मिलिबो, गुरु कले मिलिबनी। गुरु तो पथ प्रदर्शक, जोग करिया पड़ियो तुमको। जो गुरु जे तुम जोग करिया को न कहला, जानिब से गुरुर पदवाच्य नुहे। तेणु तुमको जोग करिया पड़ियो। से पुणी लिखले, जुग जुगत से रंग महल में, जुग जुगत से रंग महल में। ये पृथ्वी एक रंग महल नुहे कि? किना बिका मार्केट से बायर एंड सेलर, खाली जोड़ देखो बायर एंड सेलर, किना बिकार छवि चली। हाटू गले किनिब बिकिब, बाहर गले दुकान बजार सबु ठाई किना बिकार संसार चली। झील भी किना हो, झील भी बिक्री हो, सबु किना बिका। खाद्यर आसर अच्छी माने तुम किना बिका मार्केट को जीव, ना खाद्य खाई परिबो ना। तेणु ये गोटे रंग महल, ये पृथ्वी की से गोटे रंग महल करछन। रंग महल माने, रंग महल को माने जानती? रंग महल को माने जानती? क्या देखा जानती? जे नाचुची बा जे अति सुंदर प्रिया। तेणु संसार जदि रंग महल है, एठी प्रिया किए? प्रिया हूँ तुमर से शक्ति जे तुम भितर अच्छी। ये टोटाल संसार टा रंग महल हो गला। टोटाल संसार टा रंग महल हो जाउची। ता भीतर प्रिया किए ना? प्रिया हूँ तुमर से शक्ति जे भितर अच्छी। ताको केमती पाइबो ना? जोगयुक्त हेले। जुग जुगत से रंग महल में, जुग जुगत से रंग महल में, प्रिया मिला अनमोल रे, तुहे प्रिया मिलेंगे। अनमोल प्रिया, अनमोल प्रिया। अनमोल माने जार मूल्य करी हबनी। देखो केमते शब्द रखा है, अनमोल प्रिया, असाधारण मनीष जा कहती। असाधारण माने से शब्द रे एटा अनमोल, असाधारण सेमती अनमोल, जार मूल्य करी हबनी। ए प्रिया एते सुंदर, एते मूल्यवान, ताको मूल्य करी हबनी। प्रिया मिला अनमोल रे, अनमोल प्रिया तुमको मिलिबो। हीरा ठारू, सुना ठारू, जेते प्रकार अच्छी ताठार मूल्यवान हूँ अनमोल प्रिया। ये कौन कले हम ना? जोगयुक्त हेले। कोडू जाइकरी लेक्चरशिप माने पीएचडी कले कि कौन कले मिलिबो ता नुहे। सब देश में पाठ पढ़ी आसिले जे मिल प्रिया ता नुहे।
मंदिर को गले मिलबनी तुम भितर अच्छी प्रिया मिला अनुमति तुमको प्रिया मिल जोटा कि बहु कह जी चली न पारो पाद पड़ू था बंका जो प्राण पाद बंका होकर पड़ुची भीतर को जाऊँगी बाहर को आसूची ता पादटा बंकी जाऊँगी रेट्रोगेट हो जाऊँगी आज्ञा निश्वास जाऊँ देख उपरକୁ पुणी भीतर को पशुची बंकी गला पाद पड़ुची बंका ताको बहु किए कहते किए ईश्वर कहते किए प्रिया कहले किए ताको अपूर्व नारी कहले टेरा भितर देख अपूर्व नारी टोप चौरा देह रही पुरी गोलगाल होगी रही पुरी की रही अपूर्व नारी किंतु शब्द देख अपूर्व नारी जो नारी की तुम्हें केवे देखिन ता अपूर्व लगे ना ना अपूर्व शब्द ये कहीं लगे जो नारी की तुम्हें केवे देखिन तेणु अपूर्व ये तो फिल्म हिरोइन जो अच्छा तांको तो कही था हाँ गोटे गोटे अपूर्व नारी काटिना कैफ आ सब जी अच्छा केड़े केड़े हिरोइन सब अच्छा गोटे दिन में से कोटी कोटी टंका रोजगार कर शाहरुख खान तुम्हें पुओ हवा चाहूचे कि बाप जदि हम जदि पुओ हम परमिशन नहीं बाप सहित कथबार्ता हम ताकू परमिशन दरकार अपॉइंटमेंट दरकार बाप सहित कथा हो तेणु से भली घरे तुम जन्म हम तुम जोग कर अभिशप्त हो तुम जीवन बहुत पैसा जब तुम पाक आसो तुम अभिशप्त जान पैसा जब शोब तुम अभिशाप शोच तेणु ये संसार कहीं कहती रंगमहल ये सब जिनस चलती ता भीतर अपूर्व जिनस तुम पाइब जोग कले जोग जुगत से रंगमहल में प्रिया मिला अनमोल ए जो प्रिया मिला माने मिलिब निश्चिंत बोली कह प्रिया मिला प्रिया तुमको मिल एठी हाँ नाई प्रश्न नाई एठी पॉजिटिव रही प्रिया मिला माने प्रिया मिलगला जे साधन कला माने तक प्रिया मिलगला तेणु प्राण कहीं अटकबनी आगे चेन भिड़ आगे चेन भिड़ ट्रेन रहिबो पुल कर चेन पुल कर ट्रेन रही प्रिया कहीं मिलबनी प्रिया मिलगले कौन हम ना कहते कबीर सुन भाई साधो सब साधो बोली से कह साधु मान कहे असाधु लोक केमती कर जोग कहते कबीर सुन भाई साधो बाजत नहद ढोल रे तुहे प्रिया मिलेंगे तापर अनाहत शब्द तुम शुणी पार प्रिया जो मिल तुमको अनाहत शब्द शुणी पार भीतर शोभ सब शब्द शोभ तुम घूंघट का पट खोल रे तुहे प्रिया मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे प्रिया मिलेंगे एठी घूंघट होची तुमर ओढ़णी विचार स्वरूप तुमको आवरण कर रखी घूंघट माने ओढ़णी पड़ी जाइए तुम प्रिया को देखी पारन तमें विचार रे डूबी जाइछ चित्त वृत्ति की निरोध करने कहुई चित्त वृत्ति स्वरूप हो जाए जो चित्त प्रिया सदृश्य से वृत्ति स्वरूप हो जाए वृत्ति सारूप्य मित्र रथ माने वृत्तिटा मित्र हो जाए तुम फोर्थ सूत्र कहुए जोटा वृत्ति सारूप्य मित्र रथ माने वृत्तिटा मित्र हो जाए मित्र कौन सकाल उठे रुटीन बाहरी पड़ुची एटा करवा सेटा करवा सेटा करवा सेटा करवा पूरा रुटीन पिकनिक जीवा अलग कथा तो सबुदिन उठुच दांत घसवा खाइबा तापरे कौन करी तापरे कौन पूरा दिन सारा रुटीन हो जाउजी कार 2 दिन रुटीन हो जाउजी कार सप्ताह रुटीन हो जाउजी ये वृत्ति स्वरूप
କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବସିକି ନିଶ୍ଚଳରେ କହୁଛି ଆଜି କିଛି ଭାବନା କରିବିନି, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବି ବା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବି ବା ମୋ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବି, କେହି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବୃତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିକି ଯେତେବେଳେ ଓଲଟେଇ ଦେବ, ବୃତ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ କଟିଯିବ, ଓଢ଼ଣୀ ଉଠିଯିବ, ଘୁଙ୍ଗଟ ଉଠିଯିବ, ସେଇଠି ଘୁଙ୍ଗଟ ଉଠିଯିବ। ହଉ, ପ୍ରିୟାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଖୋଜିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ?